My phone is charging at the moment. Relax. Masa mo share ano eh? Si Sharm, ipaliw kog chat. Di mo ko ka-chat good kay nag-live ko ba? Paliw kog chat nilian niya, ipa-share na lang sa GC akong live. Kay di ko ka-chat. Si ate ang dili ma-share no. Dili atos GC. Wa share Facebook wala. Dili, kangatong ka mamilinda yang gamiton. Oh, na may kuan. Tempa. Kainit. RV, can you hold my bag, please? Yung live ko. Oh, ato na nato nagbuka og dako ni light. Sa dali. Kana. O pag gani mo, hilak na ko ron. Nag-live ko, me. Nag-live ko. Muto sa RV. Tabangi sa lula payong. Payong lula ba? Okay na? What? Close it, sabi. Sure na ako sa bulsa. Yung ko lang diyan, luyo ni Eduardo. Ha? Hindi, kaya kung bag ba para dool ra. Isira na kay narbas papa diha. Nas papa. Sa imo dyan, naka-focus inday. Buto na ito stila ni Lola. Kung bag, di ka masigalsa.
Unsa ni Inday? Zoom. Zoom. Kaya pa, live sa ko ni Ante. Ni Ate M. Isa ko nun eh. Hindi. Mas 12 ba ya? Huwag live ko kay yung mas ATM pag live lang. Init-init gidron kay udtong tutok. Kuy. Adi. Daray. Daray, dakaw. Kuy ni mo ba? Asa na ra ito sluyo? Tara. Hindi mauwaw siguro. Present mga senior atong palingkoron. Dito ako malingkod dapat daghan lingkuran na kasi mga senior dito mo dire. Naay na sa dito. Ano mo dito tiya? Hoy mga senior diha. Mga senior diha. Dili mo lingkod kay gapa. Welcome to Golden Hinjan Memorial Park. Friends, we are here together today to remember the life of Sir Samuel Gakayan Lopez. His being touched and changed our own existence one way or the other. As we remember how Sir Samuel lived his life as a son, a brother, a loving father, and as a friend, we will not allow these memories to pass away. Instead, we shall commit them in the most precious place in our hearts. May we call in Ma'am Melissa for the final prayer. Final prayer. Okay. Let us all bow our heads and feel the presence of the Lord as we all make all the sign of the cross in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. A reading from Psalm 23. The Lord is my shepherd, therefore I lack nothing. He will make me lie down in green pastures and lead me beside still waters. He will refresh my soul and guide me in right pathways for his name's sake. For you are with me through the valley of the shadow of death. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff comfort me. You spread a table for me before me in the face of those who trouble me. You have anointed my head with oil, and my cup will be full. Surely your goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Let us pray. Holy and loving Father, you gave us life when you created us, and in your redeeming love, you have given us new life in Jesus Christ. We give you thanks for Samuel. In faith and trust, we leave him in your keeping. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who died and rose again for us to save us, and now lives and reigns with you in the Holy Spirit in glory forever and ever. Amen. Amen.
Almighty God, our Heavenly Father, you have given us sure and certain hope of the resurrection to eternal life. In your keeping are all of those who have departed in Christ. We're here to commit the body of our dear brother Samuel to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In the name of our Lord Jesus Christ, who died and was buried, and rose again for us, and who shall change our mortal body, that it might be like his glorious body. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Ma'am Marisa. And before we finally let Sir Samuel be with our Almighty God, may we request his family members for their last message to Sir Samuel and to everyone who came to show their condolences. May we have first Ma'am Sharon Lopez. Dear friends and family, on behalf of my family, I want to express our deepest gratitude to each and every one of you who joined us to honor and say farewell to our daddy. Your presence, whether in person or in spirit, brought comfort to our hearts during this incredibly difficult time. Thank you for the kind words, shared memories, and support you've shown. It means so much to know how many lives our dad touched and how deeply he was loved. Your compassion and strength have helped carry us through our grief, and we are sincerely thankful. As we continue to mourn and remember, we take comfort in knowing we are not alone. Your kindness and support have reminded us of the enduring connections that bring light even in our darkest moments. Thank you for everything, Dad. We will miss you, and rest peacefully. We'll hold you in our hearts until we meet again. Love you, Daddy. May we also have Ma'am Mary Nicole Del Rosario. On behalf of our family, thank you all for being here with us today. Your presence means so much, not just to us, but to our beloved Dadilo. Today, we don't only mourn his passing, we honor his life. A quiet, steady, and deeply loving life that touched all of us in ways both big and small. As we say our final goodbye, we ask that you carry him with you, in your prayers, in your memories, and in the music he so dearly loved. May we remember him not in silence alone, but in every song that reminds us of his presence, in every shared meal, and in every quiet act of love. Thank you for being part of this journey and for helping us celebrate the beautiful life he lived. We will carry Dadalo always in our hearts. Thank you so much, Ma'am Sharon and Ma'am Mary Nicole. So now we will proceed to the final viewing. For those who want to make their final viewing of the dearly departed, please make a single line starting in the middle, and the immediate family members shall be the last to make their final viewing. Again, katong gustong mag-last view kay Sir Samuel, maglinya lang ta sa tunga ug tagsa-tagsa lang tagduol sa casket. And we can start sa mga tao nga wala. Wala, iswag na siya. Sa likod. Ang family. Final viewing before we will close.
For you
Ako na ipasira. Day, ako na ipasira. Ha? Oy. Masuta ni una da. Si atras masut na tas lungag. Yay. Asa man ni? Dapit. Bye-bye, Lisa. Ayos biyahe. At may bag from Lola kay bugat ba?
morning with dapat ko kami ha. Morning with Edward. Bayan ko sa... Nilo, pre. Nilo. Mag-isip. Yang pilok na tangtang na. Huwag ibuot. Be, atong videohan kay yung pilok ko no natangtang na. Awo, ako man Oh. panaog. Ay, di ko siguro na siya, ante. Di after a year, pero sige lang, ako raw tayo panaog. Be, asa ma, be, araw makita sila TM natangtang ang pilok. Baby, bitaw na to pilok. Naapa di ay. At least pagawas nimo. Oh. Na. Ay giloom. Top of your boy. Tuwa kong sipon. Kuy, kuy. Kuy, kuy. Numdum ka ni Tiweng? Mangod yan ko Sam. At Tiwing-wing ba? Tiguang na sad, oh. Abi na kong ako rin ni Tiguang. Dagan na di Amy. Oh. Napa daw ang pilok. Ada. Asa man tissue? Tissue lang. Tissue.
Mauna. Ibalik daw ang pilok. Napa, wa pa natangtang. General manager, oh, naginawak. Nga ni general manager, naghinawak. Ay, mahilantan. Anak gina day. Agis ko kita taas sa biyahe. Kada usa? 500. Huy, ang imong iPad bahay man. Oh, hindi ko nabilin dito. Kaloy may nagkuha ako. Kalo. Isa may chikwinter ano. May waiter. Taga ka dira ho. Ay sige ko Ari sa Kudiribi. Ari kong taga ko eh. Oh, part na si Dirk sa dati. Tura dito. Ah, Oh. Silingan na sila. Tanaw sa tangkosan kay tabunan na hapit. There. Bye, Uncle Sam. Bye, WhatsApp. Ay, di mo ka. Ha? Nakot di? Ang manabong sa awan. Oh, man. Kita ang jadi mo. Pijit mo siya. Ano siya mo? Uncle. Kita ninyo siya. Amat sa awan mo. Ako bilhin. Awa ka na awa. Ako siya mo sabihin mo. Mo na yung uncle, no? Ano may kuwan diri? Ano may diri? Kana, ilang ako iro. Na ako'y lot diri sa iro. Ano kay lat diri? Pet cemetery o duha ka lot sa kanito sa iro. Dugay na uy, impas gani. Ay, alhal uy. Nag-live ko kay mga pagmangkon nga nasa lain-lain sa gawas Pilipinas ba. Oh. Di kanya ko naari ma'am. Oh. Apoy mo sige kita gilak sa isang tuwa to sipon. Okay, drag tissue. Na ay na. Tissue. Yung uncle. Napo na diha usa ka lat, kasin sa kumbana, napo dito si uncle usa ka lat. Tagsa-tagsa na lang. Ito mo. kung na ma'am, kung may kailan mo, tawag na sabihin. Oh, sige basta na interesado. Asa man ang pet cemetery dire? Ito ma'am. Oh, na ako'y duha. Duha ka book, barato pa to. Oh. Human naman. Ay, bulig gidi eh. Wala na imuhang kuan comedy partner. Banos-banos na mugkantag happy birthday. Ang luluog ang apo. Banos-banos kanta happy birthday. Ano sabi mong birthday, Josh? October ka, uncle? February? Oh. Kung sa Mr. Noy, gabanos-banos mo silang kanta.
Kaya ang gamay chate. Nam din ni diri atong bilo kay kayon ba. Ari ko diri. Ah, it's okay. Thank you. Ara, come here. Kinsa nag-istorya si Sharon to og si Nikki ang gastorya karbo kita sa mga comment. Sa mga sige matang singhot ani Inday Lian. Ganina ang istorya si Nikki o si Sharon ra. Then ang katunatong host sa diri sa funeral. Kaman yun na. Tara di ay. Oh? Nag-leggings pa. Day, nag-leggings. Kita mo, anak. Kana siya. Muna yung mayordoma, mayordoma, general manager. Si Doktora Paradela. Tara! Luna! Sus, kuyawan. Asa day mo puyo? Sa binaliw? Binaliw na diha. Do already ay. Okay. Ngayo ko na Inday B. Ako dyan, gidaginot ang usa ka tissue. Thank you. Muto asip on.
Kukoy di ay Kukoy. Brother ni Uncle Sam si Kukoy. Ang horan. May buling ilong. May buling ilong. Susara ba din ito kabantay na? Kinalang tag-human sa amin. Tara, say hi to. Mamalian, oh. Mamalian yung tawag, mama. Maan. Tara, say hi to Maan. Silingan silang Dirk, ante. Timilis, silingan silang Dirk. Luna? Luna, Tara, who's calling you? Asa si Doc Juan? Sorry. Dulit kay no. Dulit kay ba? Live. Live po kayo nagkuan ko din nag-vlog. Nag-vlog ko. Ay, mas sa TM kung pwede daw mag-vlog. O mag-vlog, mag-live. Oh, berbakar misalnya.
Wala na ni punin ninyo dong? Mabata. Lisod pa ang kinabuhi. Ay? Nay, ingon anak. Punin na inday. Ay, murag ako'y mabuhi. Basta mga mayo kaya nga breed. Dahanon jud na. Ini ba? Pangatag ng... Pero, Oh, pwede. Pero mura sila liki. dali kay aron way nakakita. Dali bi kay way nakakita bi, dali anak. Pinakabuk dito ron sa Pardo. 5. Dali bi kay way nakakita bi. Anak. Kita. Kau itu walang takibaw na nila ba? Tanaw ra mga ang ero na to. Noo. Sa timulaw. Mao gyud. Luoy kaayo. Kau ginas limo na, di ba? Mao uy. Ilang nakasulti. Mao gyud, correct. Nawa. Huy. Luwa. Hoy. Okay ra ka be? Urut man. Urot man. Ayun pa sa maning basurahan. Basurahan yan. Basurahan to? Basurahan to? Saan to? Naman ay sod, no? Orange. Ay. Uy. Hop! Piya man ni popcorn. Ante, barog sa dia ante. Basig padung ang hangin ba? Abog. Ang hangin man. Ante, bilis. Awa sa kuda. Ang hangin ba? Basig anak mo anak padang. Padung ang hangin. Ipagunit na si mga apo. Hindi ka maglisod. Di ba na siya ibilit? Kamoy wala. Ganda bang picture? Di ba na ibilin? Di na ibilin picture? Dili. Dili ra. Bye na Uncle Sam. Thank you for everything. Si Mr. What's Up, the leader of the band. You have to really... Morning! Did you eat now? Thing, you know where she smells the best. She's never eating. Oh yeah, remember now grade 2? When Mama got married? Evelyn! No, it was... Oh, you get the show. No, I'm not... Why? You know me and I I'm not wearing that. Yes, I know. The leader of the band is tough, so growing old. His blood runs through his veins. Live. Live, Daya. Hi. Pila na nanaw? 10 viewers. Hala, ang naw. Puwa na kayo. Pero, asa man to? Di ang to ganina.
Lingi dayon, oy. Init na. Init. Alingiing. Pero at least wala siya muuwan. Wala sa iwan. Daot ato mga beauty daw. Daot na rin ba kasi hilak. Nya awanan pag yun. Luya. O sa larga siya eh. July 12. Mauna din silang Cheryl. Bitaw. At least ikaw makakuan pa ka sa ngaji. Mamay, na mamay. Noon mo do, uy. Noonsa ka, uy. She's wondering whose fan is this. Don't know. Di man ani mo. Nabuak. Kuan ay kahira. Ang usa general manager kani kahira. Kahira ni mao niya bangko. Sa to. Uy, yun sa to. What was that? Puwang. Ay, kiyod mo. Aw. Sorry. Nak, guniti sa rin nakpi kay. Niti ha. Ito bang live pa na. Kita eh. At least may uwan. Lagi? Mag-una ra ba gyud diri basta uwan. Mag-una diri dapita basta mag-uwan.
Doy, live ni. Ah. Ay, cute. Kuy. Manghod niyang kosam. Og anak ni Taldong. Kuwangan tagamay mo. Kuwang tagamay. Oh, kay inigkuan na og tumba na, hulpa man na. Sabi na uwan naman, samo ta tawol pa. Oh. Ano na na. Pero na sa dahil. Oh, anak gyud na. Sila na edad na mo. 77. 77. Wala naman yung kaminis. Nana, baka na sila ikuan. Pila pagpalit ko kani, ma'am? Wa ko kay baw, auntie. Ilaham ng auntie. Lugay naman eh. Basta dugay pa. Pirmino gali ma'am, 40,000 pa gali. Oo. 40,000. Lugay naman. Hindi kisaya yung muna palit ba? Oo. Bye-bye na, Uncle Sam. Balik pag-yuta, ma'am. Kuwang. Kuwangan ba?
Naong pa naman. Naong pa. Manggewa, nagpilok. Kanyang pilok pa, natangtang. Rachel. Asan mo itong... Asa si Rico? Rico ba, Rico? Love! Rico ba, Rico? Kalayo ba sa dato? Koy! Rico! Mahal-mahal ra ba ka? Dako ra ba kag talent pirik? Ingko picturean diri ba? Layo kay to dito abot ang usa siya dito oy. Na picture. Na picture sad. Picture din sila, picture isu. Oo, nagkuha pa inday. Makadlaw naman ya sa Pedran. Makadlaw naman ya sa Pedran. Namday service. Day. Kunamday service eh. Ay, among NARS ay. Among NARS hardworking. Among hardworking NARS food. Apa kayo ya binday? Loy. Ihi daw. Basa ni yun na. At least bugat. Kundo na ma'am. Loy, na flat na siya.
Kisa kay tagiya ng paypay. Ay, iya. Din sa kani mo. Ha? Dito sa kani mo. Si Auntie Melissa. Mo bito naggaon nami kay General Manager biya akong pasahero. Insya, go driver. Mauna ta kay hinay kayo. Sirit ba lang to? General Manager. Amo di ay. Insya, iko auntie murag abtan tag alas 4 ani maura na dagan niya. Kato bang pulis? O te ka adto pasol today dere. Mao di ay. Pasalan na to gamay sir. Kay alauna ang Overtake siya, service. overtake Oo. siya. Dako ni overtake siya na to. Uy, sirit pa to. General Manager ako pasahero. Mao di ay. Bangaan mo? Mao di ay. Matik ang grass. Oh. Oh. Kuan na gyud diha hangin-hangin pa. Tinuod. Ayo. No, dako kay dag. Kuan yun is Uncle Sam Di man tingali na mo kuan. Adlo. Usually ba ya ari ba diri sa north side mountain barangay man ni mag-uwan og una. Usually. Oo. Wa gid taon siya. Matangtan na gyud na. Ay madayon niya katangtang pilok. Mao. Og mauhanan. Tangtang kong pilok. Sibuot. May no, please. The break na gyud siya gid. Maog yun. Pero may may man yung imo to. Pagawas. Pagawas ba? Sa imong kuan. Okay ra mo ka. Sa Amerika ni. Mo ba? Oh. Side to side lang may dito side to side. Lisod na yun. Yes, General Manager. Misutoy mi ganina kay atong gukdon tong pulis kay pating hinayas dagan iko alas 4 gitar maabot ani ante. Sa ato na to. Yes, dadi kisay mo pasahero ni sutoy magkain ko ang General Manager. Klamo ka na. Si Auntie Melissa. Ha? Lapida na. Ano may lapida, Inday? Ate Melis. 1 week pa daw. Dili mo rin makuan kay gipan. Kuan masad na. Muhulpa pa mangguna na. Basin siya mauwanan ba? Muana pa na. Mo adjust pa man ang yuta. Isa na nila butangan. No. Sila na tanan. Kay murag ang ila sa lapida dapat usab color. Few minutes. Pareho ba? Ka adto mo dit magbarog ka mo didto ay nya picture. Yeah, Kamo family ba? Mao. Ikay ko an gorgeous. Atinawang. Kana diha sila. Atinawang. Picture mo family ba kamo family? Kasamtang napa nga tong maniniyot. Ibang mga picture Darling. mga cameraman. Take pictures. Picture sa mo. Hama ninya. Hamas ninya. Hay mas ninya. Oh. Di gamay na juga Inday, di na ka makita. Ni ko siya dito mami oh. Siya niya mong 86 eh. Lupig man tani. Ibutang sa kana si Uncle. Dili. Pwede na may butang siguro dito ka diya ante anak para picture ba? Maasa ka. Dito kami. Tapa dito. Diha lang kadiyot, rubber shoes lang ka. Uy, gano kan palayo ka oy, kalayo nimo. Ante, isog diri ante. Diri ka kay ingawon sa Uncle nimo. Ana. Walay kuwang na. Ready? 1, 2, 3. One more. Okay.
1, 2, 3. Wait siya. Okay, last one. Last one. 1, 2, 3. Pwede sa kay pakuha sa ayaw sa mugliok kay pakuha sa Edward og one picture. Oh, ganito sa dong. Ha? Okay. Mo di ay. Arti oy. Arti ka ay. Arti siyang shows. Di siya ganahan. Labo ko. Matampo na sa tag. Limpyo. Ay. Sana ba? Okay. Wala na tayong mga LQ ro na ni. Mag-LQ lang tag-ato. Yuda naman. Ikaw na lang Okay, murag pa doon ng uwan. Unsa naman, unsa may umana na okay na siya, na. Bi. Huy, unsa na plastic huy? Oh, diara na kandila. Kani ang general manager. Dili live FB. FB live. Oy, Sharon, ang July 3 hang. Bye, Uncle. Bye, Uncle. Thank you. We love you. Wala na mausong hubog. Ante, unsa oras ang pagdala de gantiga kay wala na usong dino. Kanya mo na to, banding patay. Oh, manang mga jay man na muntag. Linda, una na mi kay Ante. Isa sa tusingot. Sige lang. Nga, mami. Baylo-baylo lang tag singot. Unsa man ni? Unsa man ka arip ka ako sakay? Ato na lang kini pangutay pa. Nawa sa. Makita ra. Ato lang kini. Oh, mga lahing tisoy ug tisay ni oh. Buyag. Oh, mga lahing tisoy ug tisay oh, na oh. Bye. Bye, Day. Ito ba mga lahing tisoy ug tisay oh, nagtapok oh. Bye. Bye. Be safe. Bye. Be safe. Bye. Be safe. Bye. Hamping. No, they will not be here na. They're going home na. Lily. Just follow me on my Instagram. Yeah, see you next time.
Chafe, gitawag na ka, Chafe. Call. Amping-amping. Ay man sila kay ang pamilya gid ni Uncle nara diha sa Hidden View. Oh. At bang sila ni Gabilya. Oh. Ana po diha. Kabilya man na diha tungod na Gabilya og si Babati nagpari. para sila mo ganang Iyang lubong siya ang mama. Ah? Iya masad babaw. Okay. Kanang ba siya nga family state. Family state. Ganahan mo ma'am, ingnami. Oh, mukha niya ko. Family state? Basta na yung tanang. Ma'am, nindot maguna siya. Nagpila sad na. Pindis buti ma'am, nag-3 kapin. Yan daghan man sa kukusud. Family na magunin ma'am, multiple ba? Nami duha ka indana nga family state dito. Pwede mo. Na kay nani pa tagay lang ko ana be. Wala man picture na. Ay isa na ko kay nag-live ko. Nag-live ko isa na nako. Kasi na kanimo. Thank you ma'am. Thank you. O na mga amigo diri oh. Asa na mo tong sakay na ko oy? Uy, klaro. Asa sa Ari sa mi. Bye, Uncle. Okay, guys. We're going home now. Laters.